Majorta hirna than all nefa kurfoin on Shinisturin on Nevra, August Nyastagras of Rana Orin on either Horchun Kriacha, on a Skurwucha, also for an Ilivri, August on Ilagani Fasta, August Kurtreat, a Creek Nofarid, 3 Christar Jirna. Direct, we beseech thee, O Lord, our actions by thy holy inspirations, and carry them on by thy gracious assistance, that every word and work of ours may always begin from thee, and by thee be happily ended, through Christ our Lord. Amen. Cumagad, Keshna o na Canary, and Chakta Michal Martin. Cumagad the last John Corlett. In a Taoiseach, Hugtas a Cussant the Hoin 2 Park and Croaky Gado. Agus door 2 go raibh có chom agus is féidir. Agus go be na daine tá ag déanamh an targad is fearr san ar náil fa bli ícic an méid is mó. Ach Taoiseach tá buil don na Garda Síochána ann atá ag grúchás Madeleine na Margáistí íoc mar go guridir na préamhíochtaí nó premium payments san áireamh mar chuid dá grípá don na buince. Taoiseach tá díolseacht agus Chomantas na Gardaí dá bobbal agus dá go lecathe le feiceáil ag gach aine gach lá ar fud na tíre. Agus tá sé riachtanach dar lumsa go le rion mion an rialtas Chomantas na Gardaí. Tá na Gardaí ag tuairt ag ar thuachláin an a bhór ar fad ar nós daoine armathe láhaní ag lé tá 360 chuig lá sa bhliain. Tá sí go thomláin mí hásta leis an marga is déanaí atá le fáil ó chóin tú park an chrócaigh. Agus Taoiseach ní raibh sprid na Gardaí riamh chóíseal is atá sin is. Don chéadó riamh is stair ar chóirle an GRA tá bhóta míbhuinína tógathe acu in ara an ara seatar. Anis is léir nach bhfuil éon rá ag na Gardaí ach comharthaí deitheal a tharraing siar mar a gcóid i gcoinne an rialtas. Is bailach náireach agus brónach é seo le bheith ag Dáil leis na Gardaí. Go háirithe agus sibh dúna níos mó nach 100 stáisiún na Gardaí agus ag bagart leidú méid an fórsa de bhar gearra siar ar fá an fórsa ar fad. Tá na cuirpaigh anis níos gnóthaí ná riamh, tá rabáil tithe méideithe timpeall na tíre, mar thompla gúnta an bhí hir a bháin, tá sé suas 8 fan géad ó thosaigh tusa mar Taoiseach dhá bhliain ó shin. Gan trácht ar an méadú i gníomhaíochtaí asantach, the dissident activity, atá go mór i méil an phobal fí láthair. A nuas ar na dúchláin an mhuineann lena boist le thuail tugann tuigeann na Gardaí go bhfuil marga déanta agat leis na hifiigh fríosún a thug ráta dúbalta dóibh ar an domhnach. Ach ag an am gine tá an rialtas á rá leis na Gardaí go bhfuil sibse ag fáil pá níos ísle. Conas a bhfuil sé seo cóir na Taoiseach. Conas a bhfuil sé cóir. Agus cén cóirtha a bhfuil tú ag tuairt do buil na Gardaí na tíre seo. Taoiseach. Well, tá sé gach duine sa tír an job atá dhéanamh na Gardaí le blianta nuas agus aontaíim go mór leis an chóirle a thugann siad agus an cosans atá siad a tuairt de muintir na tíre an tá mar fad le blianta nuas. Leis tá tú caint faoin chuin tú Páirc Crócaigh an ceann nua áit bhfuil na díospóireachtaí arsúil faoi láthair ag na cad Cumann na Gairí as an pápéir chur an choimisiún os cóir. Agus tá sad go mbeidh a theachta gúil sé seo curthas an áireamh gur iad siúd atá na túrastáil is mó acu agus bhfuil na áisiúna is mó acu go gait siad siúd an méid is mó a íoch. Agus ní bháin gohfuil sé seo deacha do na Gardaí, tá sé deacha de chuile duine atá gobar is sa tír agus go mór iad siúd atá díorathe staachárthú ó thaobh na cainteanna seo, na banáltaí agus na múntóirí agus chuile duine eile tá ag tuairt seirbhísí crín go muintir na hÉireann. Agus sin an fád nach féidir nach cóir gutse
puintse bháin i dtíorú isteachar mar tá sé seo anleathan ar fad i rinne díospóireachtaí seo nuair a bhí siad arsúil curú ceist ormsa gomininic faoi tuigeann bhfuil mé héin leis an GRA agus leis na cigarí agus na cumanna sáisiint agus tá go mbeidh le blianta nuas gur ceart gomach na airgáintí agus na díospóireachtaí a bhí le rá acu ba códó siúd bheith páirteachs de díospóireachta bhí arsúil. Nis ní ceart cumaníad tá sa gachtainna sin ag ag an am chéine le blianta nuas bhí cead ag na gádaí agus ag cumanna sáisiint agus na cigarí a chuid túramí a phlé agus a nachtú. De réir na díospóireachtaí atá caite, na cead cumann a danas na díospóireachtaí. Lúisiad siúd agus bhí brú acu ar cuasa banistíochta ó thaobh na níochachtaí ag deire seachtainna go mór an Saharan agus ar an Dónach. Agus ag éireas na díospóireachtaí sin, níor dlacu leis an molla a bhí taobh an banistíochta chur ar an mbord, agus leidiú an méid gearú siar bhí gceist tar éis na díospóireachtaí sin. Nis, tá na cainteann arsúil, tá siad siúd á inniucha ag na cead cumann, déanfaidh siad suas an agan na go luath, agus mar dleachtar leis an chomhairle agus mar dleachtar leis an pápéir ón choimisiún, beidh sé sin i gceist de gach duine a thar an seirbhís poiblí ar fad. So tá tusa caint faoi na gádaí amháin agus ag díreadh isteach ar na gearú siar páid i gceist. Catú é seo breanú ar an scéal ar fad go hiomlán. Tá go mbeidh freisin le blianta nuas, tá áisina á díreadh agus á íorí ag na gádaí chun go mbeidh siad an chuid Japaní a dhéanamh. Mar shampla sin an fág a curú 5 milliún eile le fáil im mbliana i dtrás gomach carnaí agus áisina le fáil acu i dtrás go mbeidh siad an job a dhéanamh. Tá samsa go maith céchá crínas atá an ólas ag na gádaí agus ag an PSNI faoi siúd atá ag géirí dír a thuirt thnáis go dtí am na tribláide atá le caite agus tásúil nach tu sí siúd an a ríist. So theachta tá na cead cumann á phlé na díospóireachtaí faoi láthair déanfaidh siad suas an agan na go luath agus tásúil gon lecha siad leis an pápéir ón gomisiún i dtrás gomach muid an déile le ná feibanna caite agus poiblí a bhí an nuair a tháinig mar isteach gá bhliain ó hin an seachtain seo. Martin, seachtain meáil Martin. Well, táim ag díreadh ar na gádaí ar maidin. Agus is ceart agus cóirí sin. Mar is léir do gach céine, agus táim ag búla gádaí gach céin lá, agus mar dúirt mé henne, ní raibh spreadan an gádaí riamh cho íseal is atá sé inis tíise. Ní leon dolas, tá sé go donna ar fad an spread leistigh na gádaí faoi láthair. Agus is léir gur dhéan tusa agus an rialtas marga speisialte dus na hifigií presúnach agus dus na firdótáin ach scéal eile dus na gádaí. Na chuna sa bhfuil sé sin chóir. Níl sé sin chóir a nécha. Mar leis na presúnach hifigiigh, beig ráta dúbalta a có ar an Dónach, ní bheidh ráta dúbalta ag na gádaí ar an Dónach. Agus is léir go bhfuil dúchláin an bhór ar fad amach rih na gádaí sa tír seo. Agus mar a dúirt mé a réir ar an tá gádaí ag cailúnt timpeall €8 gach éon seachtain inis de dheasca an marga chomhainn tú seo. Sin bun agus bar na feibe mar leis na gádaí ar fud na tíre. Go háirithe gádaí atá i gcrúchás inis mar leis na margáistí atá acu. Mar na premium payment a bhí gceist, tá siad leistigh, bhí siad cuid de grípá na gádaí. Agus sin éon fá go bhfuil feib filethecha ag an bouta seo. Cúla mé ar maidin tíiseach, nach bhfuil an tara howlan sásta búla le bhuail na gádaí mar le cóin tú park an crócaigh. Ní dúirim ní sé sin ní sé seo má a rohan agus impím ar an ara howlan. Cíle bheith aige,
agus mass a hort don a Gardaí, agus búla lo gan muil, agus a meid tuis sásta láir leis an ara, agus a rá leis go bhfuil sé riachtanach dó búla leis na Gardaí tá cuire ann agus dúteach sé go dtí seo. Gomagad an Taoiseach. Well, tá neart tíle go teachta howlan. Tá sagt sa go mai mar duine bhí mar ar an siúla fada an lá. A da mar rud gomach an ar a howlan ag búla lo siúd ná ránistí ag na díspóirtaí. Céad a dhéireach na daoine agus na ceadcumann a dánistí. Tá sagad go mai go bhfuil chuí agus áisina ag na Gardaí agus ag duine beheile a hiúil amach ón na díspóirtaí sin. Fanún John agus a chuid argóntí agus a chuid túramí agus a chuid conspóid a liú taobh tean. Tá sagad go mai sin. Agus ní bháin go bhfuil chuid go na Gardaí I dribble lena chuid mágastí. Tá daoine eile dribble John freisin. Agus sin an aib a bhíhíl, sin an aib a heachta a bhfuil le déal le an rialtas seo. Agus nuair a bhí tú mar ar a rialtas. Níor ghlaachú leis an íringe a bhí an nachtú chuile lá os le chóir. Dúirt tú ná rá sé seo tála a chorabé agus nach rá deachart a bihan. Agus dúirt an tuise go bhí an rómse go cór le daoine a bheith mónach go mach deire leis an sort inestíocht a bhí a dhéanamh go códamh ru cin deile dhéanamh. Nes, tá muide ag déile le cuasaí bancanna leis an banc lárnach I dros go mach brú orthú siúd. Déaláil le daoine a bhfuil deachreachtaí mágastí acu. Agus an chéad seachtain eile tásúil am go mbeidh struchtúr curtha ina le, go mbeidh cur an I dro is go mbeidh brú ar na bancanna déaláil lá seo. Tásad go mai go curúisteach agus go tuguisteach dlí an chasta I déobh dómh siúd nach bhfuil aige a betheachú an personal insolvency mar a thugtar orthú. Sin brú ar na bancanna go nó cinse dhéanana dómh siúd a bhfuil deachtaí mágastí acu na Gardaí is tíochanta an siúd freisin. So sin an aib go dtíreach a bhí ag an rialtas nuair a tháinig mar isteach. Níor ghlach sibh sé le a chorapé. Ní ratú ná díú isteach, ní ratú ná an íring rá. Ní ratú ná an íring rá. Ní ratú ná an íring rá. Go sé seo tálaú. Dúirt sibh gur a chulathóirtaí geart go leanach an ardír mar a bhí a déanamh leis na blianta nús agus ní sé sin fíor. Sin an deachreacht atá ag an rialtas agus tá idir ghlacha leis na feibanna seo agus tá plantse a gobar. Tá samsa go mai go bhfuil deachreachtaí ag neartdaoine. Sin an fá a heachta gur tugadh an dlí seo. Sin an fá go bhfuil brú ar an banc lánach agus ar na bancaní agus ón airige atá tucadóibh chun go meisiú den ná deachreachtaí mágastí a ghlacha ló. Leis sin an íringe agus níl muide ach ag déile leis an íringe. Agus tá agamsa cé go bhfuil daoine I dribleáid leis. Tá an chuide smó go na daoine ná déile le a feibanna seo ghlachamid lá siúd agus an tro a bhfuil muide ar a meach faoi láthir go mbeidh crut inestíochta, crut láidir ag taachtanáis dar cuasa achnaíocht an seo sa tír. Teachta Jerry Adams. Marmagad lás chun ceolaí agus a híigh níl breúir bí ar na bancanna tá breúir na Surinnig tá bídó ag na bancanna a ceist eile aniu blian óháinó hen go ddíireach ghlach ahan páirtí sa Dáil seo le rún dulgus a chur ar an rialtas có ebrú leis an é chun plán cosanta den na pórtaigh ardatha a réiteach. Agus cad atá deanta ag an rialtas ó hen. A hí sig maidin aniu tá cathair winter móna os ceor na cuirte a bailile locha réach. Tá sé cuireatha ina le bhar ghain siad món or pórtaigh cosanta an aid lí na hórpa. Seo an céad cas de lehead. Má agtar cinntaach iad is féidir féinál de €1,500 nó terma prison de 6,000 a gurú ar na fíor. Nás cosol gur thuchraí an rialtas ar rac, seachas réiteach an cas seo. Is cús úntaach conspódach é seo de na fíor
agus na man rá atá ag buint móna leis na glúnta. So a héisig mína hauna se cáite hui inadí ó hen féin go dtí na Brussel chun bullú leis an Commission an AE agus dúirt an AE len go raibh multi an TCCA mar bhunas don réiteach. Creidem go bhfuil an TCA a lorg réiteach. Tuigim siad gur caithfear aire a thabhairt den dúilre go mbeidh leis na daoine atá ag éirí slí bheatha a bhaint amach. Creidem go bhfuil go leor spás sa tróir an AE ceann ceas seo a réiteach. So a héisig an aontaíonn tú le sin agus má aontaíonn cabhfuil an plán cosanta den na pórtaigh ardatha. Mágad heacht an Taoiseach. Well, ní féidir lomsa rud bheith rá faoi chás tá scór na cóte tá a sinna heachta. Le blianta nuas agus leis na céta bliana nuas bhí muinte na Éireann ag buint móns na portaí leis na sláin agus mar sin de. Ní hinatá gceist an seo. Ach tá sad go mbeidh ó heh cuasa na Hórapide agus cuasa na Éireann faoi cuasaí dúil agus mar sin. Tá portaí háfud na tíre a bhfuil struchtúr agus cothnádútha speisialta acu. Agus sin an fág tú go isteach an scéim gomach gearú siar agus deara le buint móns na portaí sin. Níor dhearnú rud a bé le seo a heachta le 3 bliain déag an ús. Rud a bé le 3 bliain déag an ús. Agus dúirt an níor ara agus na híor airí gomach rud a cinn déanta leis. Ag éirí sin bhí pinóis le chur ar rialtas na Éireann agus dá bhrí sin ar muinte na Éireann tuisnar nearna rud a cinn faoi. An teachta an ara daoinehan thug sé sin isteach scéim gomach luantais nó agad le fáil dómh siúd ar ghlach leis an scéim gomach portaí nua le fáil ag an chuid eile i dros gomach siad an leanúint rá le gearra portaí, le gearra món agus gearra portaí, agus dómh siúd amach ag dul níos gomach món le fáil acu séar an aisce agus gomach sé sin tucha gon teach díreach chula bhliain. Nes tá ag éirí go mála sin scéim sin. Tá agamsa go bhfuil dímá ar chuid beag na daoine ag éirí as seo. Ach tá an ara agus fuireann an ara ag obair le gomach clúdach le seo agus gomach an scéim curtha ar an mbád i dros gomach daoine in an dlacha leis. Sé sin Dáil má éiríonn siad as buint món, portaí nua le fáil dómh siúd a bhfuil gá acu agus a bhfuil fonarú leanúint raig leis an món a bhaint agus an chuid eile le món ó portach eile a thabhairt dá teach féin. Agus tá mé rá freisin a heachta go mar cad ag na daoine seo. Leanúint raig leis an portach féin i dros gomach cadach ó doláin agus tulasúirí a thabhairt agus mar sin de. So is feib casté seo agus níl an ara ag tíar leis le gáfliain nuas agus tá obair mai tiantaige. Tásúlam ní bhís lumsa gomach daoine ar bith os cór na cúte éirí seo ach tá sa gachtainna céirde an dlí, tá sa gachtainna céird bacóra dhéanamh. Agus níl me caint seo faoi firmóirí agus daoine na háite a bhacha ag buint món leis láin. Ní hinatá gceist ach tá iníal mór tá sad go mbeidh ag obair an na portaí seo agus le cuid go na hine le bhíán le fad an lá rinneháin domaiste go cuid go na fortaí. Ach tá chásanna seo scór na cuairte í féidir lomsa tá rá fuaithe sin agus soléir céirde an dlí agus bhfuilm go chuile duine in an dlacha leis an dlí sin. Mágad híisig teachta Jerry Adams nó Gur mágad híisig agus tásocan na féidir leat tracht a dhéanamhar an cas an na cuirt. Ach is rud go háin dana go bhfuil daoine sa cuirt ar an maidin seo agus mar a dúirt mé nuair a chuir mé an céist. Bhí ahan páirtí an seo le héile
ceann sais plán a chuir le héile, agus dúirt tú go bhfuil an Éire agus a forann ag obair ar an cás seo, bhfuil bhí an turf cutters an seo san áras seo an seachtain seáidse. Agus dúirt siad go háan sa leir nach bhfuil an Éire ag obair leo. Agus mar a dúirt mé fásta sílam agus créidem go bhfuil a lán spás an ag an bamate idir an AE, idir an turf cutters, idir an réaltas ceann rudaí a chuir le héile. Ní léon sort of cúis ar bé go mé rac idir an stáit agus na daoine. Seo tá aithne mai agus ar a lán daoine a bhfuil ag gar an móna is daoine úsal iad. Tá agad sin daoine áidú bhfuil daoine a bhfuil ag dhéanamh sin ar fud nó na blianta. So an céist ar éis créidem go bhfuil spás go leorán sa tróir ón AE ceann an cás seo a réiteach. Agus má aontaíonn tú le seo, cá bhfuil an plán cosanta. Cá bhfuil sé, mar a dúirt mé bliain ó hen, bhí ahan páirtí an seo le héile, so cá bhfuil an plán inniu. Mágad a Iachtain. Well, tá hachta bhfuil tá níos mó ná 3.5 milliún euro íochta faoin scéim atá tugasteach ag an aire. Tá suas le 766 iarrthóirí a bhfuil sim acu bheith páirteach sa scéim seo agus is maith rud é sin. Tá agad freisin go bhfuil suas le 53 pórtaí áirithe a bhfuil crut nádúrtha speisialta acu agus caithfar gomach plán fuile curtha os cóir na Eorpa faoi chula ceann dó siúd. Ní éasca nó é sin ó hebh cuasaí isce, cuasaí forbairt na pórtaí sin agus an airgad a chuir an éidir lei sin. So tá obair ar siúl go díreach ar na pórtaí atá i gceist an seo agus obair ar siúl freisin ó hebh plán leithne I déobh na 53 pórtaí atá i gceist. Be chuile pórtaí ag teachtasteach san amatá le teacht. So tá job mó le déanamh ag an Ryan an seo. Tá agad go curú ar bon cóla go na pórtaí a rá íar bhreithimh I bhailean an a chóla sin. Rinne rá an obair. Is cúis dímá domsa, agus is cúis brondam go bhfuil daoine áirithe os cóir na cuairteanna. Ach ní féidirlam churisteach ar an obair atá le déanamh ag an DPP. Ach tá an scéim na heachta, tá 3 pointe ag déalá leis. Pórtaí eile a thabhairt do dhaoine a bhfuil fonátha leanann ré. Airgid a thabhairt dómh siúd atá sásta dlacha leis an scéim agus mó an siar an easce a thabhairt go dhaoine eile beidir bhfuil ag éirí a níos nó atá sásta dlacha leis go díreach. So tásúil agam leis an obair atá dhéanamh ag an aire agus le fuireann na rinne go mbeidh siad den an leis an chóirla món déalá le muinte na háite I dtreo is gomach muine acu as ochtan nó atá siúil. Agus cai mé rá ríist ní sé gceist an seo dómh siúd a bhí ag buint mún leis an sláán. Tá agad níl sam a ratú ag déanamh an obair sin tú héin a bliad a fadamh hin. A tá agam sa gomach faoi. Tá ahrú béim agus ahrú céime tugasteach an seo leis na híneal iontocht mór atá siúil atá ag obair ar pórtaí áirithe faoi láthair. Well, bhí an cóla mó an dagan tú agus chas an aire le cuid gona hinaltóirí agus na conrathóirí. In éongiil lá siúd a bhfuil pórtaí acu. Bhíonn tú tá conrathóirí an téintí deisteach ag buint món ar na pórtaí don daoine a bhfuil go leo na pórtaí siúd. Chas na héanarthú agus bhí raccarsúla chuideach an nuair a chaisiú darm.
Comet Lander Oil, Chuck the Matty McGrath. Trino, go on, Omil. That's Concola. A dús bar an bhaham a rá go cuireann fáilte rómh an seachtain na Gaeilge sa tuc seo agus is fud an tír freisin. Mar teis mór é seo ar thanga dúchas a labhart. Ní minic a cluistear an Gaeilge san na strádanna nó san na Dáil agus na áitin eile agus is mór an trú é. Ba cat có minimis you saw as tí. Có minic is a támhaid in ann chunaí cuméid láda agus beo agus a dúchas freisin. As well as that, Seachtain na Gaeilge Taoiseach reminds us that we are a united, democratic and indeed independent nation, a proud nation, and we are very interested in our future. And therefore we ought to have the same objectives to keep our tongue, our culture and our heritage alive as protecting our citizens. Our citizens ought to be fairly treated, but they are not. And it's more into a shin. But it would appear, Las Concola, that there's a hierarchy in St. Shin. There's a hierarchy in Ireland today, and sadly, morality doesn't even come into the picture in St. Shin. It would appear that this government sees no difference between right and wrong anymore, and it's Rhoda Fossock a Shin, a Taoiseach. In reference to Park and Croky Godó, and Far Úsal Walter Cullen, Unite spokesman, said that the proposed cuts are just not sustainable, nor can they be anything other than disastrous for jobs and food and tier. And that's from one of our leading trade unions. As well as that, it is not justifiable that our voluntary, agus an Gardaí on the front line should have to accept these savage cuts. It has been proposed in this agreement that those earning between 35 agus a dahat thousand per annum would have to accept up 8% cut. This is not acceptable, but it doesn't just stop there, Taoiseach. Those earning over 100,000 per annum only stand to lose a share, 6%. Shin ó fása go fad. And this is totally unjust. Totally unjust. Tá na daoine a fud na tír ag feitheamh, Taoiseach. And this leads me to Makesh, Taoiseach. Why did you return to Co-Pac agreement and start these cuts with the little people, na daoine beag? Why should they stand to lose more? They have worked so hard, and they have tried so hard all the years. They did nothing wrong. You should dean on what her fad. You see, Taoiseach, I believe that you see the taxpayer, the ordinary taxpayer, as a simple scapegoat here to pay for the sins of the bankers and indeed your predecessors and regulators, Agustini Marshin. But Taoiseach, the taxpayer is a lot stronger than you might believe. And why did you not start with those the Dini lauder, people earning 100,000 per annum? It's always the same with you, Taoiseach. You look at the ordinary people and you seem to see the euro sign and think that they'll take all the pain. Cool me and tarnish there on radio and Madden. Tasha shoots a scammel and nay, Sminum. A scammel and nay. Tasha Ounsons and Taucon, Goblino hin. So, Taoiseach, in the austerity that you're visiting on the people here, at the behest of our European friends, should it be maybe German language we're promoting here today, or some other language of people that we are bound to, Taoiseach? I ask you, why didn't you start with the people who could take the cuts before you ever went out to Co-Park? I know that's meaning to you on Leher Road and football, and you're a good footballer, and you like Co-Park from that point of view. But why didn't you go to the people that can take the pain? The senior public servants, the former politicians, the retired Taoiseach, and the Dini Marshin, before you went after the ordinary people. Céim fá, Taoiseach. Thank you. And Taoiseach. Well, a dús bhuail mo gáid gus lecha latsa hacht macra asocht an Oireachtas atá a dhéanamh agus an teanga álam. Tá sagin go manúir tháinig tú seachad seo cé go raibh Gaeilge agat ón am a bhí tú ar scoil, bhí sé caiilte agat agus tá tú a dhéanamh tréan Oireacht an teanga álam a ríist agus is maithfear é sin mar hachta agus mar éireannach agus déanam mo gáid gus leat agus leanort leis na ceachtaí agus an clachta agus tucha sé hana srugad. Ó thaobh an cuaintas Fork an Crocaigh siúr atá i gceist an seo ná gomach dómh siúd atá an méidir smó acu ag íoch an méidir smó. Sin an fá a heachta go bhfuil an gearú siar suas go Jeffing géad dómh siúd a bhfuil níos mó ná céad
ceithre scór euro acu mar túrastal. Agus tá agat nach dosíonn na gearú siar ó thaobh cuasaí páidíreach ach níos mó ná 65 míle euro agus tosíonn sé 5.5 fin géad ag éirí suas go Jeffrey géad. So níl gearú siar ar bith ó thaobh cuasaí páidíreach de chuile duine tá gabhas ó thaobh na seileadh poiblí atá túrastáil níos lú ná 65 míle euro acu. Freisin har réim an cuasa poiblí ar fad. De réir an pápéir atá curtha os cóir na cadcumann ag an comisiún. Tá sé seo féráilte har an réim ar fad. Ní mar a chéine chuile duine tá gabar ó thaobh sa chóras poiblí. Cibé iad banáltaí nó múntúirí í siúd atá gabar sna chóirlaí áitiúil na Gardaí nó duine beheile. Ach har an réim ar fad tá sé curtha sa pápéir sin ag an comisiún go bhfuil sé féráilte agus dómh siúd atá an méid is mó acu tá siad siúd ag íoch an méid is mó. Tá agat tar éis an buséad tá sús le 500 milliún euro le fáil dómh siúd acu siúd ar ón siúd atá na túrascáil agus ná sin is mó acu. So tá ammanis faoi láthair ag na cadcumann an pápéir sin a strúdú go mbeadh díospóireachta acu faoi céirtas brí leo do chuile duine agus in aigeanna dhéanamh suas faoi. Tásúil agam go nleacha siad leis na cóirlaí seo, bé dearad leis mar sin, suas go dearú an chlár nach méid an rialtas ag teacht an eis le gearradh siar eile ar bith éirí uatha agus sílam go maithreacht é sin go mbeidh gachtain in an chuasaí síl a phleanáil leis amach. So tá an am sin ag teacht, tá cinniú le déanamh ag na cadcumann, tá cuideach go bhrá is maithreacht é seo, bhhailíonn go nleacha leis agus tá cuide le nachfuil sásta leis. A caitheadh siad in aigeanna dhéanamh suas agus tásúil agam go nleacha siad leis. Mágad is an teachta meisi mé gaith nóméid Céadúil siús má bhuichas a gháil an Taoiseach leis go chuir sé rá. Taoiseach, I think you're still not getting it. Nadine Golair Gobar. And we are waiting, and again Golair on Papair, and we are giving time, and we're not being reckless in regard to this agreement. Any of us on this side of the House, I can say that to you, Taoiseach. But there is no justification. You cannot, in any language, Taoiseach, equate and say there's fairness in a 10% cut on a person earning €150,000 and a 5% cut on a person earning 50,000. Shinrod Anna Donna Fad. You can't justify that in any tier, in any tonga. So Taoiseach, I ask you, is it fair that people and the front line on Gary or the voluntary over Anna Fad in Gocklaw, they're out there in the front line, Taoiseach, and they're being singled out by some of your ministers, saying that because they left the Turks, Nibishare and Tabla, that they are, quote, not being penalised, but they are being penalised. They are being victimised. They are being singled out as people. And in Gardaí, the Garda Síochána, they weren't invited. And let's get that straight. They were not in dear race that they had, and they cannot. They can only be a fairy godmother talks, waiting for the crumbs on tabla. That's all they can be, and they can't be involved. So we know that, we all understand that. So let's be fair and level, that the Gardaí are being justly treated here. The people that we need to keep that lean abiog that separates us from anarchy in this country. And we see the impact it's having. So it's unfair for your Tari to be out on radio and telefish and they were running Marshin, and that they left, but they won't be punished in court, but the fellas inside are going to be rewarded. That's not a just system, Taoiseach, and that shouldn't be coming from any minister in your cabinet. It has been coming from Antara Baradkar, August Quidella Freshton. So I ask you, Taoiseach, that's not fair, and we're dividing and conquering, and it's a very bad way. It's the old way that we had when we were under dominance of Sosnow, and that's wrong. Taoiseach. No, Tá rá nó duine be go bhfuil difriocht an idir na seirbhíse poiblí agus dómh siúd atá gobar an tú.
Digan tú múnsóir atá ag múna margin is duine salína tosaí an duine sin. Iniltóir atá gabar gon cóla áitiúil is duine salína tosaí sin. Ní hé bháin na Gardaí na banál trí nó iad siúd a liúin gach duine go minic a bháin atá gabar sna lína tosaí. Tá chula duine le job a dhéanamh agus seirbhís a thabhairt go muintear na Éireann ag déanamh an job atá acu. Agus go mór tá siad siúd ag gabar i línse tosaí. So, an duine tá tú cant fuatha go bhfuil gearú siar níos mó cé nach bhfuil túrastáil an ád acu. Siad atá tú a tabhairt den áireamh an sin nó an obair atá dhéanamh an duine sin ar an saharan agus ar an domhnach, agus na ceart cumann a dánaiste ag na díospóireachtaí. Bhí gearú siar ar an mola a bhí ag an córas banistíochta agus tá sé sin suas le 1.75 fin géad tu a tharnáis ag gairí as an chlárú agus an argóint a bhí déanta ag na ceart cumann i le iad siúd atá ag obair ló sna seirbhíse poiblí. Ní ceart cumann iad na Gardaí, ach le blianta nuas bhíad ar an an argóint a dhéanamh agus na feibanna agus an míthásar a bhí acu a luath sa chóras sin. Cé nach raibh siad an go dtíreach mar ceart cumann. Agus mar leachan na ceart cumann leis an pápéir, béis sé thar bhráid an seirbhís poiblí ar fad. So níl sé gceist theachta go mbeadh díreú míféaráilte curtha ar daoine áirithe atá gabar sa seirbhís poiblí. Ní hé sin atá gceist a chorpa go mbeadh sé féaráilte thar an réim ar fad. Sin an rud atá sa fápéir seo. Margaret, sin Joe Christian O'Kennery. I now call on the Taoiseach to announce the order of business. Translation for you now. Can call it. Should the guest Sean an áardú gnó gon lé seo iver sa fes a hocht fao choras sláinte banistíochta ag Tráchtar Náisiún Seanad an dara céim ag tosna ríist. Iver a héin faoi cuasaí cosanta agus dóibh siúd a bhfuil amnesty tu go dóibh ag áirí an dara cogadamda an bille sin ghábhíle ag Tráchtar Náisiún Seanad. Agus an tríú cín nó cuasaí dlí an bhile sin ag Tráchtar Náisiún Seanad agus an dara céim ag tosna ríist. Agus siad atá gceist nó gnó príomháideach iver is nócha seacht faoi cuasaí riaracháin insurance go cuasaí sláinte agus beag deile leis sin ag nuatlog a nocht muna dleachtar leis ribh sin. Margaret Taoiseach, there are no proposals to be put to the House today. So on the order of business, Jack the Micheál Martin. Yeah, thank you, Count Corlett. Taoiseach, the programme for government included a commitment, and I quote, to tackle the huge overuse of guillotines to ram through non-emergency legislation, unquote. Now, Taoiseach, for the last year, and again last evening, the Taoiseach decided to use the guillotine to ram through non-emergency legislation. And the most latest instalment of that was, of course, the Property Tax Amendment Bill. Now, the upshot of that, Taoiseach, was that no amendment was taken last night. No discussion took place on amendments, and the Minister made it clear that he would accept no amendments that hadn't been debated, which basically meant all the amendments. So not one amendment was debated last evening. And that's following on a long line of other measures. We had the property bill before, tax bill before,
Christmas, which was rammed through in a matter of hours. We had a social welfare bill before Christmas that was rammed through in 2 and odd hours. We couldn't even discuss the cut to respite care grants and so on. In my view, Taoiseach, the status of this Parliament is at a very low ebb. The government is treating it with contempt. People last night wanted to table amendments, for example, to exempt mortgage arrears from the impact of the property tax. People wanted to table amendments in relation to people in negative equity. People wanted to table amendments in terms of people in receipt of social protection. People wanted to table amendments to exempt people who were in receipt of stamp duty between 2000 and 2012, and people on no incomes as well. Now, Taoiseach, yesterday there was a big row about this, and I would just say to you, and I'm going to say to the last Ceann Comhairle as well, it is a very serious issue for the entire Dáil and Parliament. And I don't think people want to be disrupting the Dáil in the manner that happened yesterday. And on the other side, it's not difficult to understand why people would be moved to object in the strongest possible terms to how the Dáil has been organised and structured in terms of a very political input, to the extent that anything that seems to be unpopular or whatever is got out of the way as quickly as possible without any capacity to debate anything or to hear arguments and counter-arguments. And this is going on now for the last year and a half, Taoiseach. And what I want to say to you, Taoiseach, that you did promise a democratic revolution. The programme for government says there's a commitment both to tackle the huge overuse of guillotines to ram through non-emergency legislation. That's in the programme for government, to tackle that huge overuse of guillotines to ram through non-emergency legislation. Now, there were 67 amendments tabled to the bill yesterday. Not one of them got tabled. And basically, Order, please. Taoiseach, what I would put to you, Taoiseach, is that Okay. the reason, I just want to be, in terms of how the House has been ordered, Conclude on this. the reason, and I'm going to conclude, the reason given for this was that the Revenue Commissioners, the Taoiseach said yesterday, I think, are going to issue letters in relation to this property tax next Monday. Now, that suggests that basically the Parliament is really somewhere down the lower rung of the ladder here in terms of priority. That, you know, the administration of something is more important than actually the policy context. That before the bill is even put through, the letters are lined up to be sent out, and that really the TDs who are elected don't really count, and that there's no point really in having it debated in the House, because the letters are ready to go out. I don't think that was a good enough reason at last Ceann, and I think it goes to the heart of I want to call on the Taoiseach. the Parliament. I'm saying this as a member of the Dáil as well as a leader of a political party in the Dáil. I just think it's not good enough, and I want to ask the Taoiseach, when do you think that aspect of the programme for government that you've signed up to, when are you going to implement that? Come on, Taoiseach. Sometimes I wonder about when you come in and make these second stage speeches here. I mean, do you not remember, actually, just over 2 years ago when you were over here? Now you come in here with your rant every week about the property tax in your own national recovery plan. Hold on a second now. In the Fianna Fáil national recovery plan in November 2010, before the Troika arrived here, you planned to introduce a property tax in 2012 and to raise €530 million from that in 2013. Now that's fact. That's fact. Now, you want to forget that very conveniently. Later, in 2010, in their negotiations with the IMF, when you didn't tell anybody about them, you agreed that the introduction of the property tax before the end of 2011 and to increase it again in 2012. And you come in here and you mouth off about all the amendments that you wanted to put down to the property tax. I will recognise, Deputy Martin, I recognise that last Friday
There were 2 extra hours offered for debate on this. There was an hour wasted yesterday with semantics and game playing that went on in here. The fact of the matter is that when you had your opportunity, you weren't to be trusted on these matters. Now, I'll answer your question about the guillotine. I don't like to do this, but I think Deputy, and the House is going to have to consider this. We are going to have to look at the way we can do business more effectively in here. Now, hold on a second. Later in the autumn, this year, you don't want to listen. That was your problem when you were in government. That was your problem when you were in government. You didn't listen. 2 years on. No. We're going to have to make a decision. The people will make their decision later in the year about the abolition of the Seanad. But I consider that we need to look at the way that legislation is drafted here, the priorities accorded to legislation in the country's interest, and what it is that really is a priority. It may well be that the House might have to sit 5 days a week. It may well be. It's not all blather. You're never here 5 days a week. If you believe, Deputy Martin, that you want all the time to debate all the legislation, it is not possible to do it in the hours in which we're currently operating. 3 days last week on the motion of self-congratulation, 2 weeks ago. And you get up every morning and you want further time to debate further issues. You're going to have to make your mind up. You're going to have to make your mind up, and if you continue not to listen as you've always done, that's been your trademark. Talk everybody down if you can. If you don't want to listen, that's your prerogative. If you don't want to listen, that's your prerogative. Don't want to listen. So I'm quite prepared to discuss with you and the House how you consider, and how everybody else can consider, how we can get the best effect out of the time that we've got here. People want to make stands on various issues. People want to say or say on various issues. None more frequent than Micheál Martin, who was the arch-architect of a property tax to bring in 530 million, which he now denies. Deputy Jerry Adams. Please. I've called. Sorry. I've called Deputy Jerry Adams. But please. Would you, deputies, would you have respect for the person? Deputy Griffin. I'm elected, that's why I'm in here. You understand the box? Deputies, please. Respect you all. Sorry. Deputy. Would you sec? Deputy Griffin. Look at please. Well, deputies, please. Will you please calm down? Deputy, will you please calm down? I called Deputy Adams. In fairness, Deputy Adams, and I hope you'll have respect for the person who's speaking. Deputy, do leave. Deputy. Gordon Milmog last Concordia. Agus fi me agéis Jack leis an teach agus bhváilm do smuointe a clistant faoi an sléana bhfuil me jabbalta a lana raile dispur achtaí an seo mar tá sin féin go hán mí sásta leis an slí ana bhfuil tú ag stopú disparacht an seo an slíana bhfuil tú ag buin úsáid as an guillotine tá lán lásaithe ag sin féin. Agus ní féidir den cansfuí agus ní féidir den iad a chur. Ach sin má bharil faoi an méide dúirte Bamachuhan. Ba bhfuilm céis de chur faoi reachtaíach atá forógratha agus céis go háin tafachtach leis an Éire slánta. Ba bhfuilm céis de chur faoi an muile slánte préasáil agus solarthar iarraí leis. A hí sé tá tuairisc san mion go bhfuil service slánta san Stáit seo ag suas le fethe cahar níos mó le haid drugaí generic ná an NHS assassinate. Na sin barna go hán mór suas le fethe cahar níos mó. Agus tá áthair Éireannacha agus éigearí ceannach a scrisóid le seo, so mar sinna hí seo cenúir na mé an reachtaíocht seo ag teach a ráis os cór an dála
agus ceanúir an a corfar I fan. Mágat Oireachtas. Taoiseach. Tá sé sin tachtaisteach agus tá ag fethe faoi láthair gon cuiste go mbeadh an céim na cuistí déanta acu. So beag chead ag an aire praesannaí a réiteach ó thaobh na droganí tá tú caint agus ní bháin é sin a theachta ach tá bilí eile le tachtaisteach freisin. Ní bhísilm go mar coscar bé ar díospóireachta anseo agus tuaithe mé isteach moltaí gon céad seisiún eile I dros go mbeadh muid tásúlam níos éfachtúil agus níos éfachtaí ó thaobh á cuasaí go nó anseo agus be me sásta déal leat agus leis na tachtaí eile. Mágat Taoiseach Deputy Teachta Matty McGrath. Gur maith agat leis ceann comhairle gá ceist, and K1 is the Financial Emergency Measures in the Public Interest Amendment Bill 2011. And Taoiseach, I'm sure you're aware, or your backbenchers are aware, certainly of where nobody is sorry to see Anglo Imaha. Nobody wants to see, and there weren't many at the Sucred either, at the funeral. But there is a human issue there, Taoiseach, and two issues actually. One is about the workers. They've been in here in the both last weeks, and the traumatised stories and the situation, how they're being abused. And they're now in there, and the receiver, I think it's 140 staff. On the promised legislation on this. Yes, the promised legislation there is. I mean, we passed it here in the middle of the night, only a couple of weeks ago, a couple of shocks to know in last Count Cola. And it's the human story there, and those workers have to be treated fairly. We talk about being fairness this morning, and Rock Road Marshin. They have to be treated fairly. They've given good service, sterling service. They're entitled to be respected for that. They're now in there helping the receiver to try and resurrect what he can and get what he can for the taxpayers there. Sure, they're entitled to some bit of dignity and respect and appreciation of what they did. Agus an Nadine Ella, there are a lot of people, Taoiseach, a good number of cases, and I'm not talking about Sean Quinn, that have instigated proceedings, Anglo, and they have, and they're entitled to, and they have cases in the courts. And how can we here, what kind of democracy have we, if we can, at the stroke of a pen, just banish those litigation instigation situations, legal cases in many courts that cost a lot of money. Thank you, Deputy. And cases underway. We just can't at the stroke of a pen. I put this question to you on Keist, on Éireann, agus an Tara Igor Sliston, Micheál Noonan. I put that question to you, and I went across on no law. I went over to you, Taoiseach, to ask you about those people that have court cases that are just dismissed, that put on hold. Forget about it. They're citizens of this country, and the Constitution should protect them, as well as the workers. Call the Taoiseach. Well, tá agad leis gola bhfuil IBRC imethe faoi láthair agus curú isteach banisteoir speisialta. Tá cunra sealadach tucha ag an banisteoir speisialta den na daoine bhí gobar le IBRC. Agus tásúil agam tar éis am gomach mar a dúrú anseo sa díospóireacht gomach an cuid is mó an cuid is mó ar fad dóibh siúd a bhí gobar le Anglo agus IBRC le obair nua áils de réir an banisteoir speisialta. Agus an chuid nach bhain obair leis an córas nua gomach cunra nó seans acu obaráil le cuasaí náma. Ina daoine tá gobarán is daoine speisialtaíad agus tá siad ag gobar le cuasaí speisialta airgeadais agus mar a dúirt tú tásúil agam go mbeidh córas sáisiúil a curtha ar bhun. D'fhigeann tú hála sé seo go iontach tuban agus bhí brú ar an rialtas an banisteoir speisialta a chur isteach an láthair. Tásúil agam go mbeidh sin an dlacha le imní na níní tá gobarán faoi láthair. Deputy Ray Butler. Taoiseach, when is the publication expected on the Companies Bill to strengthen and streamline the functions of certain company law enforcement agencies and to make other necessary amendments to Companies Act? It's a very, very important piece of legislation, Taoiseach, in light of the way the Celtic Tiger meltdown, and we do need new company laws. Margaret, for Taoiseach. Yeah. There are two bills here, Deputy Butler. The first has been published with 1,400 sections. The second won't take effect until that's actually dealt with. So it's quite a distance away. These things are very complex and technical. Margaret, Jack Damon O'Keefe. Gá ceist chur an Taoiseach. Maid leis an mille foríseacha
Cenúra hiocas sin cenúra ailsúfaré, agus a mai multián mad le díal na grínte atá cuilte tornta mar zóldait tá Avras mór ar a bobbal mad leis an molla sin atá go rialtas, na grínte atá cuilte díal amach agus an dochra dionach sé sin, as a dara ceann an billa hóltáire agus omíochta billa ifir a trídeag atá le fáilsú an seisiún seo, tá fíor hábhachta baint leis an mille seo, tá 5 seachtaí fácií sa seisiún seo, agus tá gíri álamach a bhailtrófar é sin an teisiún seo. Agus an Taoiseach. An consumer competition that the country in Éireann. Yeah, tá sé seo chasta bhí sé rinstin gomach sé fáilte a seisiún seo I dóla me go bhainte seo go méid leis na dacrataí atá thréis trachtlós agóir. An ceann eile faoi cuasaí foréisiachta béis sé sin fáilte an seisiún seo. Margaret Jack Joe Higgins. Jenny sé Jenny sé pinse agus bé Sin an content. agus bé cead agus siúlaach a ríis go as túrhicéide. Beú ansúla John agus placha leis an céap hálagus tá sé. Jack Joe Higgins. gur mágad leas ceann cóla híisigh tá sé ráite le seachtain an nósanéis in anna chuidir na man cumarsáide. Go bhfuil an réaltas chun reachtaíocht a chuirt chun cín, chun cóchta níos leithéine a chuirtas na bank agus institúdí mar gáistí, tithe a thógant ó tailig atá I drubalóid le